तो मस्त जिम्रे पलि आसी आज अच्छी आमर लेग आउ शोल्डर तो दुईटाक अच्छे बहुत दिन है मार नी शोल्डर लेग आज टे मारा भाई गरम गरम एमती तेल भजा है बाहर थी बढ़िया लगे खायापी खाली हल्दी लुण गोड़ा हो देख तो एपटे आमर बाबू घर जो आनी बाबा देखते कौन ड्रागन फ्रुट भल कम भी दूसरी मुझे देखी इंस्टा रिव्यू देखिकी आनी ठीक अच्छे मैडम थैंक यू। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो केमती अच्छे आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने बहुत भले थे मु भी बहुत भले अच्छी किंतु सकाल सकाल माइंड टा टेंशन हो गला कौन सब my लाइफ में कौन एम सब चलछि मु भी किसी बुझी पारुनी सब वीडियो अपलोड कला बेलू कहीं घरे भाई देख छोट पिला ही अच्छा तो एमती सब से माने वीडियो रे आसीबे आ तो कंटेंट कौन टा रहिला मो फैमिली को नहीं तो ब्लॉग करछि ना डेली ब्लॉग टा तो प्रोब्लेम टा कौन होछि ना यूट्यूब गाइडलाइंस अछि जे छोट पिला को माने वीडियो नेले तार कौन प्रोब्लेम होछि से टोटली रिमूव करि दउछि एते कष्ट करी वीडियो दिन जाकर जहाँ भी किछि कली जुआडे कली जा कली एडिट करके वीडियो अपलोड करूछि बहुत कष्ट राति हो जाउछि पूरा राति 12टा 1टा सोइला बेलू सकाळ उठी देखला बेलू रिमूव पुणी ताकू कटाकटी करी एडिट करी पुणी माने ताको गाइडलाइन हिसाब रे पुणी पकाउछि पुणी थरे कोन कुछ रिमूव कर दउछि पुणी आउ कोडी खोजी खाजी को पार्ट टाको गडे से पुणी ताकू पॉइंट आउट कर दउछि तो एमती सब चलछि। तो ब्लॉग अब मु स्टार्ट करछि 11टा बाजिलानी तो जीवा काली सेपटू से जो कहूली पीसा सेपट गोटे गछटा अच्छे तो सेपटू जाइकी नहीं आसवाई पड़ो पुणी देह खराब बोली सी कौन पानी फाणी दे पार नष्ट हो जाए तो भल फुल गछटा अच्छी तो नहीं आसबि से उपरको आम जगह भी ना छोट जगह माँ कि कहूँ सब जगह गछ सब रख कौन कर भाई छोट जगह छात खराब हो आगे वर्षा दिन पुणी आसुना तो ठीक अच्छे मुझे शनिवार भी अच्छी माँ मंदिर भी टे जबार अच्छी काली मंदिर तो मुझे सब शनिवार तो केबे केबे एमती जाई पारानी कैमरा व्यस्त रहिले तो ठीक अच्छे चलो जी आगे फास्ट गछड़ा सेपटू तांकर जाइए देखिया कौन अच्छी कौन नहीं आसवा देखी पारे ये मो ब्लॉग आसी जाइए बहुत कष्ट कला आपन जब ये ब्लॉग आपको भल लगुच भल भल जगह भी आपको सजेस्ट करूँ आम जा वीडियो करूँ तो ठीक अच्छे आप ब्लॉग देखो एंजॉय करूँ आप पाक तो नोटिफिकेशन पड़ेबनी तो मु चलिए से जो मंदारटा गोटे तो जाल हो गला कौन गछरा तुम सारा फारा दौल बोली भल होता ना देखिया हाँ पानी दिया गछरा जाल हो गला तुम सारा फारा भी दौन तो क्या करू इसी कौन है पूरा ओहो पूरा झुणा हो गला भाई यही गछटा नवा ये कल बढ़िया फुलटा होता झाउली कि कौन है तो युवा नहीं जावा ये फुल गुरा भी हम सब तो बाकी तो जगह ना नवा को रखापी जगह ना यही गोटाए नहीं जावा ओहो तो फाइनाली गछ नहीं पलि आसली ना केड़ गोटे कुंड देखिपार तो हेवी वेट अच्छे तापर यहाँ भी खरा खाई फाटीगला तो आने बहुत असुविधा ओहो देह कौन होगा से पुड़ नहीं आइली पूरा हो टिके पानी देदेवा खरा जोर है 4टा बेलू दबा पूरा सुखी गला 3टा फुल हो देखिपे ये गोटे यहीटा गोटे आ गोटे एपटे ओहो ओ भाई चलो जा मंदिर डेरी है मामुनु पूजा कर सारूँ हाँ खाली फुल गुरा गदेदेबू हाँ चल कि खरा चल तो भाई जाऊँ मंदिर जी लेट है तो ये जो रुमाल देखुं आप देखा आपन को 50 टଙ୍କା लेखा मत बढ़िया लगे बोली आहरी नुआ एमती 2टा आनिक रखी देखिए ये माने मथाटा भी सेव हो रोचे खरारे तो टैन फैन किसी पड़ोनी बढ़िया एपटे भी अच्छी अठा टाइप देख पारे तो चापिदेले लक हो एमती 2-3टा मोर सब अच्छी आहरी भी रखी आलमारे नुआ आनिकी किसी देखा
टे नुआ नुआ पिंधिले अजब टाइप लगी पारे बट खरा ପାଇଁ बढ़िया सेफ्टी किसी प्रॉब्लम नहीं। चलो जीवा घरा घरा पाक करथिला सडन खराटा जोर हो गला। भाई खाननगर आसिक मोर मन पड़ा बस को देखिकी माँ आनी गोटे शाढ़ी रखी देवी बोली तो छाड़ आगे तक आसी देवी तो आगु यहीटा ही एक्चुअली बाट थिला काली मंदिर जावाई माँ मंदिर तो एबे ए आग पटे जो पटे देखुं बुलिकी जावाक पड़ुछि तो बहुत किसी चेंज हो गला बस स्टैंड रो बाकी माँ मंदिर जमीती को सेमिति रहिला सेठी। जय माँ दक्षिण काली चलते जावा मंदिर। गोटे दीप नहीं जा भोग दुकान बढ़िया दर्शन हो गला अभी जीवा। खराटा पूरा जोर है ना पाद ताती जाऊँ भाई या टाइल पड़ी जो ये तातिकी भाई अवस्था ना जली जाऊँ पूरा एटा पकई बसिया एपट रहा आमर दक्षिण कालीमा एपट रहा आमर मशाणी कालीमा श्मशान काली चलती जावा। गला मोर गोटे कथा मन पड़ा ज्योति कहूला जे सनस्क्रीन गोटे कौन तार दरकार डमडकर तो ये देख तो पपल केड़ा बड़ स्टोर मुझे ऑनलाइन कहीं मगेबी ये स्टोर नहीं जी तो जाऊँगी नहीं जी से दुईटा बिल कर दिखाँ कौटा कौटा कहले अच्छा एटा एक्चुअली यूज केम करन कहले मोर एटा रात्रि खाली सोइला जो हल्का मसाज करे डे नाइट अछि सेमति किछि ये नै एटा हेयर वॉश न करले भी चलिबो एटा डेली आपण करबे स्काल्प मसाज करबे चलिबो एटा भलो काम भी दोछु मु देखतिली इंस्टा रे रिव्यू देखि कि आनथिले। ठीक अछि मैडम थैंक यू। काली माँ को कोला टिके लगे दो आउटा ड्रागन फ्रूट की बाबू रही गचरे ड्रागन फ्रूट छड़े आनल आज्ञा बढ़िया लगे छड़े आन खाइबी। तो फ्रेंड्स मुझे घर आसिक जस्ट पहुँचली तो एक्चुअली पर्पल.com टा जो अच्छी आम वेबसाइट जानते से तो सब किणाकिणी करते प्राय तो आमर यहाँ कटक मोर नुआ खोलता मन अच्छी गोटे जो कटक बार पथर आमर जो अच्छी बक्सी बजार जावाई जो रास्ता से मझिया मझी पड़ो आप तो स्टोर देखिए देती बाहरटा तो से मन पड़ा मुझे ऑनलाइन कहीं मगेब डेरी कर आसापी तो मुझे जाइए काली मंदिर मन पड़गला से सनस्क्रीन कथा कौन सब कहला तो दुईटा प्रडक्ट नहीं आसली गोटे नाइट क्रीम गोटे जो आमर सनस्क्रीन टा तो ता देहरे गोटे सीरम गोटे फ्री देला माने 300 टंकार तो एमआरपी दुईटा जिनस आनले गोटे फ्री देला मते तो ठीक अच्छे मुझे देखा कौन कौन अच्छी ता भितर तो एपटे आमर बाबू घर जो आनी बाबा देखा कौन ड्रागन फ्रूट तो मत यहाँ बढ़िया लगे तो बढ़िया जिनसटा भाई यहाँ तो जे खाई जानी आर गोटे व्हाइट कलर भी आसे है तो यहाँ हूँ पर्पल ब्यागटा भी से भाई कौन कौन अच्छी देखा यहाँ गोटे तो देख पारे डंगडक रहा अच्छी सनस्क्रीन है सनस्क्रीन यहाँ हूँ कोजिट एसिड जोटा फेस सीरम टा तो यहाँ गोटे तो यहाँ भी कोजिट एसिड नाइट क्रीम तो ठीक अच्छे तो यहाँ आनली मु यहाँ आनिली यहाँ फ्री मिलला आ प्राइसटा अच्छे देख पारे 300 टଙ୍କା अच्छे तो ठीक अच्छे खाईदे आगे ड्रैगन फ्रूट
ବେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳେ, ଦେଖିବା ଆଜି ରୋଷେଇ କଣ ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। ଆଜି କଣ ହଉଛି? ଆଜି ହବ ଛତୁ ବେସର। ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ତ। ହେଇଗଲେ ମତେ ଦବ ଟିକେ ହେଲା। ହେଇଛି ବେସର ହେଲେ ନା ଭଜା ହେଲେ? ଏଇ ଭଜା ହେଲେ, ଭଜା ଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା। ଆଳୁ ଏଇଟା କଣ? ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ। ସଜନା ଶାଗ। ଭାଇ ଗରମ ଗରମ ଏମିତି ତେଲରେ ଭଜା ହେଇକି ବାହାରିଥିବ, ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳା ହେଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇ ଖାଲି ଖାଇ ପକେଇବ। ତରକାରୀ ହେଇନି ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଏଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବି। ଆଳୁ ବିଲାତି ଝୋଳ ଖାଇବ। ମୋ ଖାଇବା ଏପଟେ ରେଡି। ଛତୁ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ନା ତ ଭାଇ ବଢିଆ ଆସୁଛି। ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏପଟେ ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଆଇଛି। ଆମ୍ବଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଜନ୍ ସରିଯାଇଲାଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ମିଳୁନି। ଆମ୍ବଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏପଟେ ଶାଗ, ଏପଟେ ଗାଣ୍ଠିଆ, ଏପଟେ ଭାତ, ଟିକେ ତରକାରୀ ଆଧିରେ ପକେଇଛି ଆଉ। ତ ତରକାରୀଟା ଓଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଦେବା। ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ରହିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବ। ଗରମ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତରକାରୀଟା ବସେଇକି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟେବୁଲ ତଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି କିଛି ଗୋଟେ। ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ଆଙ୍ଗେଲରେ ବାନ୍ଧିବି ଗୋଟେ କ'ଣ, କାରଣ ଏଠି ଚାର୍ଜ ବସିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଇୟରଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ବସି ପାରୁନି, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏଇ ପ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଲାଗିପାରୁନି। ଯେଉଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଘଣ୍ଟା ବି ଚାର୍ଜ ବସି ପାରୁନି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଅଛି ନା, ଟେବୁଲର ଇଏଟା ଏଇ ଲକ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ଏଠି ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବି ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ବସି ପାରୁନି ନହେଲେ। ତ ମସ୍ତ ଏ ଜିମ୍ରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଅଛି ଆମର ଲେଗ୍ ଆଉ ସୋଲ୍ଡର। ତ ଦୁଇଟାକ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାରିନଥିଲି ସୋଲ୍ଡର ଲେଗ୍। ତ ଆଜି ଟିକେ ମାରିବା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ଟିକେ, ମୋତେ ଭୋକ ଗଲାଣି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନେ ସରି କାଲି କହିଥିଲି ଗଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲା କି ଆଜି କ'ଣ ହବ ବୋଲି। ତ ଯଦି ହେଇଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ ହେଲା କି। ଗଇଁଠାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସୁଜିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ ପକେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯଦି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଥିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଖାଇବା। ଭୋକ ଜୋର କରେ। ଜିମ୍ରୁ ଆଇଲା ମାନେ ମୋତେ ଭୋକ ଜୋର କରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସିକି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଳତି ତ ସରିଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ। ହେଲାନି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଦିଆ ପାଇଁ ଆଦିଆ ଖାଇବ ଛୋଟ ଛୋଟ। କାହିଁ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ ହବନି? ଫୁଟିନି ନା, ଫୁଟିଲେ ଏଟା ପଡ଼ିବ ଖାଲି ହେଲା ଆଉ ନା। ନା ଏଇଟା ପକେଇକି ପୁଣି ଫୁଟେଲେ ତ ଫିଟିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଫୁଟିଗଲେ ଏଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାକୁ ପକେଇ ସାରିଲେ ଫୁଟିବ, ସେ ନରମ କେମିତି ହବ? ଟାଣ ଟାଣ ମୋତେ ଭୋକ ଜୋର କଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ବୋଲି, ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିସ୍କୁଟ ଧରି ଖାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେସିପି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସରିନି। ପେଟ ଆଉଣ୍ଡେଇଲାଣି, କ'ଣ କରିବା, ବିସ୍କୁଟଟା ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ହବ ଅବିକା ସେଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଲା, ଇଏ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଯାଇକି ହବ।
କହୁଥିବେ ଡିଲିସିୟସ୍ ନା କ'ଣ ଆମର ଏଠି ତ ଗଇଁଠା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୁଆଡେ କାହାର କ'ଣ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବ ଯଦି ହେଲା ଠିକ ଆମର ତ ଅଛି ଗଇଠା ଆଉ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ନା ହଁ ଗଇଠା କ୍ଷୀରି। ମାନେ ସୁଜିରେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇକି ଶୋଇବି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ করে ଦେଖିବା ମତେ ବେଶୀ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି ଆଉ ସେଇଟା ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ ଗରମ ଜୋର ଥିଲା ନା ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ମୋର ମନ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟିକିଆଟା କେଉଁଠି ଜଏଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ୟାର ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଭି ଅଛି ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ପୁରା ହେଭି ୱେଟ୍ ଅଛି ଭାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଅଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେବା ପାଇଁ ତମ ମାତା ମଠ ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛକ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ବୁଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆଣିପାରିବେ 220 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଥିଲା 200 ଟଙ୍କା ତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ଏଇଗୁରା ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପପର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରରୁ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି କି ଆଉ ଧରିକି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଗୁରାକ ମାନେ ଲଗେଇବି ଇଏ କରିବି ସେ କରିବି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ପିଲା ଲଗାଇ ପାରୁନାହିଁ ବଡ଼ ପିଲା ଲଗାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଲଗାନ୍ତି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସବୁ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ମାମା ପାଇଁ ଆଣିଛି ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ଆଣିକି ଦେବି ନାହିଁ ହେଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଲଗେଇବୁ ହଉ ମୋ ଝିଅ ବୁଝିଗଲା ବୁଝେଇଦେଲେ ବୁଝିଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆସିନଥିଲେ ତ ଛୋଟୁ ଭାଇ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ମାମୁନୁ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ନନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନା ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଦେଖିବୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା ନା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେ ନନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେ ନନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲର୍ ହଉ ଏଟା ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ହେଲେ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ହେଲା ଓଷା ଦିନ ଗଲେ ପିନ୍ଧିବି ଓଷା ଦିନ ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଓଷା କରୁଛୁ ଓଷା କରିବ ଇଏ କେବେ ଭଲ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବ ସିଏ ଆଉ ତ ଭାଇ 9ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମତେ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଲାଗିଯିବ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେଇଯିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତ 12ଟା ଗୋଟାଏ ବି ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରେମୁଭ୍ ହେରିକା କରିଦଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇ ପାଲା ଚଲେଇଛି ମତେ ଭାରି ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ ସତରେ କ'ଣ କରିବି ତ ଯାଉଛି ଡେଲି ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାମରେ ପଶିଛି ମାନେ ତ ଭାଇ ଦେଖ ଭିଉ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଅବିକା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ନଲେଜ ନାହିଁ ବାସ୍ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଯେ ପୁରା 365 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ କରିବି ତ ଯାହା ବି କିଛି ଲାଇଫରେ ଘଟିବ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିବ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଯାହା ବି କିଛି ହବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଏ ଏଡିଟ କରିବି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା ବାय ବାय।